आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में आपको बताऊँगा जो लोग तेल और पानी से जादू या जिन्नात के मरीज़ का इलाज करते हैं, क्या उनका इलाज हो जाता है या नहीं होता, इससे मरीज़ को क्या फ़ायदा होता है, मुआलिजीन को इसके अंदर क्या फ़ायदा होता है। और आप लोगों से गुजारिश करूंगा जितने मेरे शागिर्द हैं या जो मुआलिजीन हैं वो इस वीडियो को देखें। जो इस अमलियात से दूर दूर का जिसका वास्ता नहीं है, प्लीज़ उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ख़ास राज की बातें हैं जो मैंने अपने शागिर्दों से, मुआलिजीन से, आमिलीन से डिस्कस करनी है। तो इसके अंदर आप इसको ना देखें ना सुने तो आपके लिए बेहतर है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं ये समझता हूँ जिस भाई ने या जिस सिस्टर ने ये कमेंट्स किया है, बहुत शानदार कमेंट्स किया है और बहुत ज़बरदस्त इसकी सोच है। तेल और पानी से जो बंदा इलाज करता है, मैं ये समझता हूँ वो मुआलिज बहुत ज़बरदस्त किस्म का मज़बूत आमिल भी बन जाता है। इसके साथ वो आमिल किसी के जाल में नहीं फंस जाता, क्योंकि आमिलीन को फंसाने के लिए, आमिलीन के बहुत सारी मुसीबत इकट्ठे करने के लिए ये हर बार भी आजमाया जाता है कि आमिलीन को किसी न किसी तरीके से फंसाया जाता है। क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी मुआलिज को या किसी पीर साहब को बहुत सारी शोहरत इज़्ज़त देते हैं, उसके हाथ के अंदर शिफा रख देते हैं, तो बहुत सारे लोग उनसे हसद करने लग जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सी कैटेगरी बन जाती हैं उनको फंसाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए। इसके अंदर लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है, लड़कों का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ख़वातीन को ये ज़िम्मेदारी लगाई जाती है कि आप इनको फ़ोन कॉल करें, देखें ये किस पानी में है। और इस फ़कीर के साथ तो बेहद दफ़ा ये मामलात हुए हैं कि इतनी ख़वातीन मुझे काले करती हैं और इतने अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं कि शाह साहब हमें आपसे इश्क हो गया। तो मैं उनको कहता हूँ बाबा ये हमारी ज़िंदगी इश्क की नहीं है। अब ये जो हमारी ज़िंदगी है ये सिर्फ़ बस निकाह की। हाँ, अगर निकाह के लिए आप राज़ी हैं तो फ़ौरन से चट मंगनी और पट ब्याह वाला काम हम कर सकते हैं। और इसके अलावा इश्क के लिए हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। और दूसरे नंबर पर इश्क में हमें पता है या हमने तबाह होना है या उसने तबाह होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से पता लग जाता है कि ये बंदा कहाँ पर बात कर रहा है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इसके अंदर मुआलिजीन को क्यों नुकसान होता है। कुछ अरसे पहले मेरे नाना जी के पास एक मरीज़ आया, तो उन्होंने कहा हुज़ूर हम आपके ख़ास मुरीद हैं, हमें तावीज़ दें। वो तावीज़ बहुत कम दिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से अब इस फ़कीर के पास भी यही ट्रिक है कि तावीज़ मैंने बहुत कम कर दिया देना, चाहे वो फ़ोटोकॉपी तावीज़ हो, चाहे वो हाथ का लिखा गया हो, या चाहे जो अपने पास छापे बनाए जाते हैं उसको प्रिंट करके दिया जाता है। मतलब किसी भी किस्म का तावीज़ है मैंने देना कम कर दिया। उसकी वजह यह, एक तो टाइम कम होता है, दूसरे नंबर पर जब हम कलामुल्लाह शरीफ लिख रहे होते हैं उसके लवाज़मात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से भी अक्सर आमिलीन रिजत का शिकार हो जाते हैं। जब वो उसकी पाबंदियाँ नहीं करते तो फिर रिजत के शिकार हो जाते हैं। तो इस वजह से जब आप कलामुल्लाह शरीफ पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर अगर आपका वज़ू है तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता आपका वज़ू नहीं है तो आपकी ज़ुबान मुबारक तब भी पाक होती है, तो आप कलामुल्लाह शरीफ उस पर पढ़ के दम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तब भी उसको शिफा देते हैं। तो नाना हुज़ूर के पास जब वो लोग आए कि हमें तावीज़ दें, वो आम रूटीन में भी देते थे, फ़ोटोकॉपी तावीज़ भी वो चलाते थे बुढ़ापे के अंदर, और जवानी के अंदर तो वो कलम से बनाते थे। तो कुछ दिन के बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। जब अरेस्ट किया तो उन्होंने पूछा कि मुझे क्यों अरेस्ट किया। उन्होंने कहा जी फ़लाँ लोगों ने आपके ख़िलाफ़ FIR की है कि साईं जी ने हमें तावीज़ दिया किसी को घर को तबाह करने के लिए। हालांकि मैं उनकी, एक तो मेरे वो नाना हुजूर हैं तो मैं तब भी ये बात कर सकता हूँ, दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये फज़ल करम है, मैं गारंटी से, मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि वो इस तरीके से काम नहीं करते थे। वो तो किसी का हिसाब भी नहीं करते थे। जो लोग उनके पास आते थे ना कि साईं जी हमारा हिसाब कर दो, तो वो आगे से फरमाते थे अबा तुहाडा हिसाब तो असें करूँ तो साडा हिसाब कौन करे सी। ये सराइकी के वो लफ्ज़ थे जो वो अपने मरीज़ों के साथ इस्तेमाल करते थे। खैर वो कुछ टाइम के लिए थाने में चले गए, क्योंकि कानूनी एक तकाज़ा होता है तो जाना पड़ता है। तो उसके बाद फिर वो शर्मशार भी हुए, थाने वाले भी, उन्होंने भी माजरत की, फिर वापस उनको छोड़ भी गए थे। तो जो मुआलिज तावीज़ लिखता है वो किसी जाल में फंस जाता है। जो तावीज़
لکھتا ہی نہیں ہے سرے سے تو وہ تو کبھی پھنس ہی نہیں سکتا. وہ تو یہ کہتا بابا میں نے تیل اور پانی پر دم کر کے دے دیا, اللہ کی کلام پڑھ کے دے دی ہے, اور باقی اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. یا پھر وہ دم کرنے کے بعد اس کے بعد دعا کی جاتی ہے. تو یہ ایک زبردست قسم کا ٹرک ہے. میں جی یہی چاہتا ہوں کہ ایسے معالجین پیدا ہوں جو رقیہ کرنے والے ہوں, پڑھائی کرنے والے ہوں, پڑھائی کے ذریعے اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت کرنے والے ہوں, ان کا علاج کرنے والے ہوں, تو بہت سارے فائدے اس سے ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو دم کرتے ہیں نا, آپ بار بار پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ کے پاس 10 مریض ہیں, آپ نے 10 کو دم کر دیا, 10 کے بعد جو دوسرے آئیں گے, تو تب جب آپ کلام شریف لکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت آپ کے ہاتھ کی سپیڈ ایسی ہوتی ہے, اس میں بہت ساری بعض اوقات غلطیاں بھی رہ جاتی ہیں, اور بعض اوقات بہت ساری زبر زیر کی غلطیاں رہ جاتی ہیں, اور اس کے اندر کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ نے کسی کو محبت کے تعویذ دے دیا, اب وہ بندہ یا بندی آپ کو پھنسانے کے چکروں میں ہے, اگر وہ آپ کے خلاف جا کے FIR درج کرواتا ہے, تو آپ وہاں پر کیسے پیش کریں گے؟ یہ محبت کا تعویذ ہے, دا محبت تعویذ دے, یا یہ محبت دشمنی والا ہے, تو آپ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ معالجین کی عاملین کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے. یہاں سے ایک بات یاد آ رہی ہے, آج سے میرے خیال میں 1.5 سال پہلے میں کوئٹہ میں تھا. تو جب کوئٹہ میں تھا تو جن کا میں مہمان تھا وہ قاری صاحب سرائکی تھے ہمارے. تو 3 دن پتہ نہیں 4 دن ایسے چھپ کے, جیسے آدمی دیکھتا ہے کہ یہ شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں یا کیا لکھ رہے ہیں, تو وہ دیکھتے رہے. چوتھے دن یا پتہ نہیں 5ویں دن تھا, مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب تواڈی لکھائی تو کہیں پیو ہی نہیں پڑھ سکتا. مطلب وہ یہ فرمانے لگے کہ آپ کی جو لکھائی ہے کسی کا باپ بھی نہیں پڑھ سکتا. اب آپ مجھے خود اندازہ لگاؤ, جب اتنی تیز میں لکھائی میں لکھ رہا ہوتا ہوں, ہوتی اللہ کی کلام ہے یا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ ہوتی ہیں, لیکن جو کوئی خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے میرے خلاف, تو وہ جا کے جب چیلنج کر دیتا ہے, تو اس میں کیا صفائی دوں گا؟ کیونکہ پولیس والوں کو تو بہت سارے معاملات میں ثبوت چاہیے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہ اچھی سوچ ہے کہ آپ اللہ کی کلام پڑھیں, اس کے اوپر دم کر کے دے دیں, اللہ رب العزت اس سے شفا دے دیں گے. کیونکہ اللہ کی کلام جس چیز پر مرضی پڑھی جائے, چاہے وہ جانور ہے, انسان ہے, سانپ ہے, جنگل کا بادشاہ شیر ہے, آپ اس پہ بھی اللہ کی کلام پڑھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی کلام کو مانتا ہے. صرف ایک انسان ہے جو اللہ کی کلام سے منہ پھیر دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. مجھے امید ہے جو میرے بھائی کا سوال تھا تیل پانی کے حوالے سے, اور کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جتنا یہ دونوں چیزیں تیل اور پانی اثر کرتا ہے, اتنا شاید تعویذ بھی اثر نہیں کرتا. یہ صرف لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ بس ہمارا کام تعویذ سے ہوگا, محبت کا فلاں بندہ شدید تعویذ دیتا ہے اس سے ہمارا کام ہو جائے گا, یا پھر اولاد کا فلاں بندہ جو تعویذ دیتا ہے اس سے کام ہو جاتا ہے. اور حقیقت میں اللہ کی کلام کسی کو پڑھ کے دے دو, لکھ کر دے دو, اللہ رب العزت شفا جب دینے پر آتے ہیں تو پھر دے دیتے ہیں, جب نہیں دینے پر آتے تو پورا قرآن پاک بھی کسی کے گلے میں ڈال دو تو اللہ رب العزت تب بھی اس کو شفا نہیں دیتے. مجھے امید ہے جس بھائی کا سوال تھا اس کو اس کا جواب مل گیا ہوگا, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ جو لوگ معالجین کو آزمانے کے لیے آتے ہیں یا ان کو پھنسانے کے لیے آتے ہیں, اللہ رب العزت ان کو ہدایت سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت تمام معالجین کی عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے. زماد پارا خاص دعا کا دا اللہ پامان. السلام علیکم.